हेलो सांग मैंने केमिति अच्छे आशा कर समस्ते बहुत भलरे थे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिन मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया हो जा गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ ये सुंदर ब्लॉग को मो पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो आज ब्लॉगटा स्टार्ट कर सका माने सका गाधुआ पाधुआ बासी कम सर दे सारिकी चा फा जी सब सका कम सरी सारापर कना गाधुआ पाधुआ ठाकुर पूजा सब कम सरी सरलापर मुझे गाधे आसना बाबा कहनी जे टी अटाटा चकटी दियनी आ मु गने तरकारीटा करदेमी आ शीघ्र हो बोलिक बाबा कहले भी भोक लगे बोलिक कहते अटा मत चकटी दियो। तो बाबा सीटी बसिक अटा चकटी दौले आ मु कना गछरे आमर गोटे लाउ होता लाउटा को छिड़े आनिक रखी। तो आज कना सका लाउ घांट करमी आ कना रुटी करमी जमे जे रुटी खाइबा कथा रुटी खाइब पखाड़ा खाइबा कथा पखाड़ा खाइब से भाविकी मुझे बसिक परिया काटिनी आ बाबा सीटी बसिक अटा चकटिले तापर मु परिया काटिकी नहीं कना गैस रे बसई देती लाउ आ मसूर डाली देकी सब बेले मु कना लाउ घांट करे कहीं आम तो आलू पड़ेनी आ सत कथा है लाउ रे आलू पकईकी तरकारी कला बेलू खायापाई कि कहीं राजी होना माने आलूटा बिल्कुल पसंद करना लाउ सांगे खाली लाउ आ मसूर डाल देकी कला बेलू तरकारी जो घाटाटा जो कला बेलू से मैंने समस्त को बहुत पसंद आसुच्छी। आ टमाटो जिते तो बाड़ी होता से तो बहुत सारा टमाटो दिगला एवं तो टमाटो रेट हो गला तो आम आड़े 50 टंका नाखा मिलूँ टमाटो तो से टमाटो देती नदेने भी बहुत टेस्टी तरकारी बनब जदि अच्छी तो टमाटो दे पारे खटा खटा नागियो बोलिकी तो मुझे टमाटो देती खाली लाउ मसूर डाल देकी तरकारी बन देती बहुत सुंदर तरकारी होता है। करना किसी मसला दिहबनी केवल करना तेल फुटण पियाज देकी बघरा हम जदि आप लंका खाऊे तो लंका जदि हम तो गोटा लंका सहित छिड़ेकी पकई पारे ना लंका गुंड टे पकईदेवे। तो मुझे साधा तो बनाए खाली फुटण पियाज देकी लाउ तरकारी माने मु केवल से फुटण तरकारी देकी ही लाउ तरकारी बनाए आउ कि देहर मसला मसला किसी भी व्यवहार करे ना। तरकारीटा से बस देकी आसनी आ तरकारी बस देकी आसला बेलू बाबांकर ये अटा चकटा रेडी होता तो मुझे करना आसिकी जो अटा गुली करके रुटी बेल देती बाबा सेपटे नहीं कि सेकी देते तो रुटी तरकारी आम सांगे सांगे होता कहीं मुझे लाउ घाटा सीझापी कि बाबा केते समय लगे गोटे दुटा सीटी से तो सीझीज मुझे माने रुटी बेली सारा बेलू से करना होता लाउ घाटा सीटी मार देता प्रेसर कुकर ताकू करना बंद कर देती बंद कर देकी एपटे करना जो रुटी तो होता आ बाबा सेपटे ना बाबा रुटी करते मु रुटी करी मुझे बाबा रुटी करते बोलिकी तो रुटी कर सारा बेलू बेस नहीं 6 पट रुटी मात्र बनई सारा बेलू से करना होता ने जो लाउ घंटा रेडी होता उल्ले देकी रुटी करदेनी रुटी करदे रखीदेनी आ बहुत शीघ्र मोर रोषे सरी जाता आज कहीं बाबा टे साहाଯ୍य कले बोलिक शीघ्र भी होता आउे करना खायापी के पर्यंत कहीं आसी तो मो पाखे समय था मो रुटी तरकारी करके रखीदे सारिकी जाइनी करना बोतल पानी भरियापी कि आउ करना वर्षा तो किसी दिन है जहाँ तो झिपे झिपे वर्षा हो सेरकम जोर वर्षा होना टीएलू गोटे हाथर पानी मारियापी कि बहुत कष्ट हो मो हाथ आज पूरा बथा कर टीएल मुड़ी होनी माने बासन कुसन धोयापी तो मु पाइप रे एबे धोचे टीएल माड़िकी बासन मु धोनी कहीं हाथ पूरा बथा कर पीवा पानीटा मु टीएल माड़िकी ही भर्ती करे। तो आज मैंने एत जोर हाथ बथा करता जे मुझे गोटे हाथर टीएल माड़िकी बोतल पानी भर्ती कर पारे तो से करना पानी आणिकी गोटे बड़ जगार पानी आणिकी घर भितर सब बोतल भर्ती करदेकी पानी रखीदे सारिक एपटर करना लुगापटा जहाँ सब थिला ताकू जो गाधुआ होता से लुगापटा सब करना आणिकी खरारे पकई देती तो जना पड़ी तो आज वर्षा हम बोलिकी केते बेलू वर्षा हम कौन कर माने ठीक ना कहीं केते बेले भी पाग नरम कर दौला केते बेले भी खरा करूला माने केतेबेले माने मेघुआ पाग होता तो केतेबेले खरा पाग होता तो से के मुहूर्तर वर्षा आसिक हम से तो कही हम ना मेघ पानी कथा तो लुगापटा आनी सुखे देने मैंने सुखीगला नहीं रखीदे गोटे कम छिड़ीज ना लुगा से रकम रही लुगा सुखे दे सारिकी करना जाइनी भात टिका सब सजड़ा उजड़ा करदेकी माने जे मैंने पखाड़ा खाइबे पखाड़ा बाढ़ी आउ भाई माने रुटी जे मैंने खाइबे कि रुटी बाढ़ी ये रंग करके समस्त खाया पीया को दे देकी चुली नगेकी चुली रे भात भी मुझे बसई देती ये रकम कम मोर चलता केते शीघ्र रोषे सर कहीं आज भाई अच्छा घर पाखे कि
ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିନି। ଦେଇକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ଆସିଥିନି ଚୁଲିର ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ବସେଇ ଦେଇଥିନି। ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିଥିନି ଚାଉଳ ନେଇଯିମି। ଚାଉଳ ନେଇକି ଧୋଇକି କ'ଣ ନା ଧୋଇ ଦେଇକି ଭାତ ପଣେଇ ଦେମି। ପଣେଇ ସେପଟେ ଭାତ ହେଉଥାଏ, ଏପଟେ ମୁଁ ମୋର କାମ ସବୁ କରିମି। ତ ଏ ଚାଉଳଟା କ'ଣ ନା ଟିକେ ଚଲେଇବା ପାଇଁକି ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ତୁଷ ରହିଯାଇଛି ନା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଭାତରେ ଭାସୁଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ତୁଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ବାହାରିଗଲେ ଚାଉଳ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମାନେ ଉପରୁ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ତଳି ହେଇଗଲା ନା ଚାଉଳ, ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଚାଉଳର ଯେଉଁ ତୁଷ ଯେଉଁ ଅଛି ସେସବୁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଚଲେଇ ବନେଇକି ନେଇକି ଧୋଇକି ଭାତ ହାଣ୍ଡିକାରେ ଦେମି। ଆଉ ଭାତ ହାଣ୍ଡିକା ଦେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ପାଗଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସିଲା। ସତେକି ମେଘ ହେବ ଯେରକମ ସେଇରକମ ପାଗ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଚୁଲି ନଗେଇ ଦେଇକି ବାସନ କୁସନ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୋଇ ଯେରକମ କାମ ମୋର ସବୁ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପଣ୍ଡେଇକି ଯେରକମ କାମ ସବୁ ମୋର ଥାଏ, ବାସନ କୁସନ ଧୁଆଧୋଇ ସେସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇଥିନି। ସରେଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ମେଘ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି କେଇଟି କ'ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିତେ ହେବ। ଜାଳ କାଠ, ବିଶେଷ କରିକି ଜାଳ କାଠ ତ ଯଦି ଉଦା ହେଇଯିବ ନା ଜଳେଇବା ପାଇଁକି ହଇରାଣ ହେମି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାରି ଯୁଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ନାଗିଥିନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରକାରୀ କ'ଣ କରିମି ସେ କଥା କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲିନି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଯେ ମସଲା ବଟା ହାଣ୍ଡି ଯେ ଥିଲା, ସେ ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମସଲା ବି ବାଟି ହେଉଥିଲାନି। ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିନି, ସେ କ'ଣ ନା ଛକକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମସଲା ବଟା ହାଣ୍ଡି ସବୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଛୋଟ ବାଟିରେ ଯେ ମସଲା ବାଟନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ନା ନେଇକି ବାବା ଛକକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିକି ଚାଉଳ ପଣ୍ଡେଇଥିନି। ସେଇ ସମୟରେ ମେଘ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସିଥିଲା। ତ ଆକାଶକୁ ମୋ ପଛପଟରୁ ଯେଉଁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପାଗ କେଇ ରକମ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସିଥିଲା। ସତେକି ମେଘ ହେଇଖିଣିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଘଷି ରଖିଥିନି, କାହିଁକିନା ଯେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଘର କାମ ହେଇନଥିଲା ତ ଏଇ ଘଷି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଏଠି ବନେଇ ତାକୁ କେଇଠି ରଖିମି କେଣେ ଜାଗା ପାଉଥିଲିନି। ଘରଟା ବନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଏଇଠିକି ରଖିଦେଇଥିନି। ସେ କ'ଣ ନା ଯେତେ ମେଘ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ସବୁ ସେଇ ମେଘ ବର୍ଷା ଘଷିରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା, ଓଦା ହେଇକି ସେଇରେ ରହୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଉଠା ଚୁଲିରେ ନା ଘଷି ତ ଜାଳି ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଏଇଠି ରଖିଦେଇଥିଲି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଲି ମୁଁ ବନେଇମି, ଗାତ ଚୁଲି ଯେତେବେଳେ ବନେଇମି, ସେଇ ଗାତ ଚୁଲିରେ ନେଇକି ଘଷିକି ଜାଳିମି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତା'ର ମାନେ ମାଟି ହେଇଯିବ ତ ମାଟି ହେଇଯିବ, ନ ଯଦି ରହିଥିବ ତ ନେଇକି ଜଳେଇମି। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ବର୍ଷା ଖାଇକି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୁରାରେ ଯେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଜରି ବୁରାରେ, ସେ ଜରି ତ ପୁରା ମାନେ ରସି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘଷି ସେଇ ରକମ ଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ ଯାଇକିନା ସେଠୁ ଘିନି ଆସିଥିନି, ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିନି। କାହିଁକିନା ମେଘ ହେଲେ ପୁଣି ଓଦା ହେଇଯିବ। ଚୁଲି ତ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମେଘ ହେଲେ ପୁଣି ଓଦା ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ତାକୁ ସବୁ ବୋହିକି ଆଣିକି ଚୁଲି ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥିନି। ଆଉ ରଖିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଆସିଥିନି ବାଡ଼ିକି କିଛି ପରିବା ନେବା ପାଇଁ। ପରିବା କ'ଣ ଶାଗ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ହେଉଛି, ଆଉ ତ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ତ ଶାଗ ଯେ କଟା ହେଇକି ଖିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ସେ କ'ଣ ନା ଖାଇବା ମୁତାବକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ବାବା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶାଗ ଏବେ କାଟି ନେବ, ରହିନେ କ'ଣ ନା ସେ ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯିବ। ତ ଶାଗକୁ ଆସିକି କାଟିକି ନେଇଯାଇଥିନି। ଏଇ ଯେଉଁ କଳମ ଶାଗ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେ ଶାଗ ଆସିକି କାଟିଥିନି। ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଯେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଥିରୁ ଭେଣ୍ଡି 7-8ଟା ବାହାରିଥିଲା, ତାକୁ ତୁଳିକି ଘିନିକି ଆସିଥିନି। ତ ଏଇ ରକମ ସକାଳୁ କାମ ମୋର ଚାଲିଥିଲା। ସକାଳଠୁ ଉଠିଲା ବେଳଠୁ କାମ ତ ଚାଲିଥିବ ସରିବାର ନାଁ ଧରେନି। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇବାସ ସରିକି ଖିଆପିଆ କାମ ଦାମ ନ ସରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କେବେ ବି ସରେ ନାହିଁ। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ନାଗିବ ଯେ ହଁ କାମଟା ଆଜି ସରିଗଲା ବୋଲିକି। ତ ସେଇ ରକମ କାମ ମୋର ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଠି ଶାଗ ତୋଳା ସରିଗଲା। ଶାଗ ତୋଳା ସରିଗଲା ପରେ ଆସିଥିନି ଭେଣ୍ଡି ତୁଳିବା ପାଇଁକି। ଏଇ ଯେଉଁ 4-5ଟା ଗଛ ଯେ ଅଛି, ଏଇ 4-5ଟା ଗଛରୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଭେଣ୍ଡି ଖାଇଲେଣି। ଆଉ ତାପରେ ବି ନୂଆ ଯେ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ପକା ହେଇଥିଲା, ସେ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜିରେ ବି କଷି ଆସିଲାଣି। ଏ ଭେଣ୍ଡି ସରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭେଣ୍ଡି ଆମର ଖାଇବା ମାନେ ପାଇଁକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଯେ ଆଜି ଭଏସ୍ ଦେଉଛି, ତ ବାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଆମରି ଗାଈ ପଶିକି ସେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ପୁଣି ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି। ଏଇଠି ଯେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ନଗା ହେଇଥିଲା ଆମରି ଗାଈ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୁଣି ସେଠି ଯେ ନଗା ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ନଗା ହେଇଥିଲା, ତ ଆଜି କ'ଣ ନା ଗାଈ ପଶିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଘିନିକି ପଳେଇ ଆସିକି ତାକୁ ସବୁ ବାଗାବାଗି କରିଦେଇଥିନି। ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାତ ଗାଳି ଦେଇଥିନି। ଡାଲି କରିଥିନି। ଡାଲି କରିକି ଏଇଟା ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଲରା ଆଳୁ। କଲରା ଆଳୁକୁ କାଟିଥିନି ଭଜା କରିମି ବୋଲିକି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ନା ଭଜା କଲି ନା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ କଲରା ଭଜା କରୁଛେ। ତ ମସୁର ଡାଲି କ'ଣ ନା ତାକୁ ବତୁରେଇଥିନି, ଯେଉଁ ଡାଲି କରିମି ବୋଲିକି। ସକାଳେ ଯେ ଲାଉ ଘାଣ୍ଟ କରିଥିନି ଯେଉଁ ମସୁର ଡାଲି, ସେ ମସୁର ଡାଲି ଟିକେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିନି। ତାକୁ କ'ଣ ନା ସେ ମସୁର ଡାଲି ବାଟିକି ଘିନି ଆସିକି କଲରା ଆଳୁକୁ ଯେ କାଟିକି ରଖିଥିନି ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିନି ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଏତିକି ଦେଇଥିନି, ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ବେସନ 2 ଚାମଚ ଦେଇଥିନି। ଏଇଥିପାଇଁକି ବେସନ ଦେଇଥିନି ଯେ ଯେଉଁ
तार जो आणटा जो टिके माने बहलिया माने पतला होइथिला ना टिके बहलिया हवा ପାଇଁ कि टिके दे देथिनी बेसन आ ताको सब भल रकम गुळे देथिनी गुळे देके कलर आलूर बने देथिनी बरा विश्वास करंतु बहुत टेस्टी बनथिला कलर आलू जो डाली देकी जो बरा बनेइथिनी माने पखाल गरम भात तो आम खाइले तो आउ भी रखी पखाल खाइबा कि पखाल को पूरा जमी होता जो बराटा बहुत टेस्टी बनी तो एमती थे ट्राए करूँ जो कलर आलूर बरा माने माने से परिबा आम तो भजा करिकी खाऊचंती झोल करिकी खाऊचंती सब रकम करिकी खाऊचंती किंतु ताकू टिके माने बनईदेने एपट सेपट करिकी बनईदेने देखिए समस्त को बहुत पसंद आसीबो आ समस्ते बहुत खुशी रे भी खाइबे नुआ प्रकार हो तापर देखिकी जानीपे बरा के सुंदर बनी मसुर डाली देकी कलर आलू जे बरा बनी बहुत टेस्टी बनी तो से रेडी हो सारापर बाहर कर देथिनी आउ डाली करथिनी साग करथिनी बस एतिकी ही तरकारी करथिनी आउ किछि बनेइथिनी खियापिया सरथिला आउ तापर मु आउ किछि खियापियार वीडियो किछि बनेइथिली तो आपन संगे भेट होउची बेलउली समय जो चलिया पई कि जाइथिनी तो देखिकी जानीपे गछपत्र देखिए जानीपे केरकम पवन दौचे आ वर्षा भी उठेइथिला मु आसी घर पहुँची पार्थिलिनी घर पहुँचते आउ 2-3 मिनिट बाकी अच्छी वर्षा ढाई मु उदा होइथिनी तो आज दिन टी एमती कटिला आशा करछि वीडियो पसंद आसते जदि पसंद आसते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करदे।